Oke. Uh, Oke. Hari ini belajar management accounting. Mari kita cari tahu, karena ini adalah untuk pertama kalinya belajar management accounting dan memang baru di semester 2 ini mulai belajar management accounting, dan belum pernah sebelumnya belajar tentang management accounting, belum baca bukunya pun belum tentang apa itu management accounting. So mari kita belajar dari DeepSeek. What is management? Okay, so tell me or discuss with me, I think, with me about, enggak, tell me about management accounting. Management accounting, also known as managerial accounting, is a branch of accounting that focuses on providing financial and non-financial information to managers within an organization. This information is used for decision making, planning, performance evaluation, and controlling operations. Unlike financial accounting, which is primarily concerned with producing financial statements for external stakeholders, management accounting is tailored to the needs of internal users, such as managers and executives. Oh, jadi di situ bedanya. Dia juga disebut dengan managerial accounting. Oke, jadi management accounting itu adalah cabang dari accounting, karena ada cabang lain seperti yang juga disebutkan tadi, financial accounting. Nah, ada management accounting or managerial accounting. Nah, si management accounting atau managerial accounting ini fokus on providing financial and non-financial information to managers within organization. Let's move on. Key aspects of management accounting. Number one, jadi katanya DeepSeek, aspek-aspek dari management accounting adalah: satu, decision making support. Of course, sebagaimana bisa diprediksi, dia pasti ada aspek untuk membantu ketepatan dalam decision making oleh manager, sama seperti financial accounting juga. Decision making support. Pertama, cost analysis helps managers understand the costs associated with products, services, and processes, enabling them to make informed decision about pricing, budgeting, and cost control. Kedua, budgeting and forecasting. Tadi cost analysis, untuk memahami costs atau biaya yang dikeluarkan gitu ya, untuk produksi, untuk service, untuk seluruh proses, sehingga si manager ini punya informed decisions about pricing, budgeting, and cost control. Yang kedua, budgeting and forecasting. Dijelaskan di sini, assists in creating budgets and forecasts which are essential for planning future operations and setting financial goals. Kita ulangi, assists in creating budgets and forecasts.
assists in creating budgets and forecasts which are essential for planning future operations and setting financial goals. Oke. Yang ketiga, variance analysis compares actual performance against budgeted or standard performance to identify and analyze deviations. Oke, ini agak sulit dipahami tentang variance analysis ini. Mari kita terjemahkan aja. Variance analysis atau analisis variant tuh diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa nggak tahu. Dijelaskan di sini compares actual performance against budgeted and or standard performance to identify and analyze deviations. Masih nggak ngerti. Oke. Kita lanjut aja. Yang kedua, aspek yang kedua tadi kan decision making support. Aspek yang kedua dari management accounting adalah performance measurement atau pengukuran performa. Yang pertama, key performance indicators atau KPIs. Penjelasannya adalah tracks specific metrics that are critical to success of the organization. Oke, dia mengetrack itu specific metrics that are critical to the success of the organization. Oke, bisa dipahami. Yang kedua, balanced scorecard uses a mix of financial and non-financial measures to evaluate performance from multiple perspectives such as customer satisfaction, internal processes, and learning and growth. Balanced scorecard uses a mix of financial and non-financial measures to evaluate performance, from multiple perspectives such as customer satisfaction, internal processes, and Aspek yang ketiga dari management accounting adalah strategic planning. Perencanaan strategis ya. Penyusunan rencana strategis kalau diterjemahkan mungkin bahas istilah teknis dalam bahasa Indonesianya adalah penyusunan renstra atau rencana strategis. Yang pertama adalah long term planning dan yang kedua adalah scenario analysis. Penjelasan dari long term planning ini adalah dia helps in formulating long-term strategies by providing insights into market trends, competitive analysis, and internal capabilities. Yang kedua, scenario analysis, penjelasannya adalah evaluates different business scenarios and their potential outcomes to aid in strategic decision making. Aspek yang keempat dari management accounting adalah cost management atau manajemen cost, manajemen biaya. Yang pertama activity based costing atau ABC dan yang kedua adalah cost volume profit atau CVP analysis. Yang pertama activity based costing atau ABC, penjelasannya allocates overhead costs more accurately to products or services based on the activities that generate costs. Overhead costs overhead costs. Mungkin kita kumpulkan aja istilah yang kita perlu klarifikasi lebih lanjut. Tadi ada variance analysis, itu apa? Kemudian overhead costs. Apa itu overhead costs? Nanti kita bilang aja sama DeepSeek-nya, I need to clarify these terms because I am not familiar with these terms. Yang kedua, cost volume profit analysis atau CVP analysis examines the relationship between cost, volume, and profit to determine the break-even point and the impact of changes in
costs or sales volume on profitability. Relatif bisa dipahami ya, walaupun ada istilah juga di sini kayak misalnya istilah volume. What is volume? Oke, kita klarifikasi lebih lanjut nanti. Nomor 5, aspek yang kelima dari management accounting adalah internal controls atau kontrol internal controls. Yang pertama adalah risk management. Penjelasannya adalah identifies and mitigates financial risks through internal controls and risk assessment techniques. Dia mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko finansial melalui kontrol internal dan teknik pengkajian risiko. Assessment itu kan pengkajiannya apa ya? Teknik penilaian risiko. Kemudian yang kedua, internal auditing. Kalau yang pertama tadi adalah risk management, yang kedua adalah internal auditing. Penjelasannya ensures that financial and operational processes are efficient, effective, and compliant with policies and regulations. Oke. Aspek yang keenam, resource allocation. Yang pertama, capital budgeting dan resource optimization. Sekali lagi, yang pertama capital budgeting dan yang kedua resource optimization. Oke. Capital budgeting adalah penjelasannya evaluates investment opportunities and allocates resources to projects that offer the best returns. Oke. Capital budgeting itu adalah untuk mengevaluasi kesempatan-kesempatan investasi dan mengalokasikan resource atau sumber daya kepada proyek-proyek yang menawarkan return diterjemahkan ke bahasa Indonesia, keuntungan terbaik. Nggak tahu keuntungan apa terjemahan itu, apa istilah teknis dalam bahasa Indonesianya apa, returns itu. Yang kedua, resource optimization. Kalau yang pertama tadi capital budgeting, yang kedua ada resource optimization. Ensures that resources such as labor, materials, and capital are used efficiently to maximize productivity and profitability. Oke, jadi mari kita recap dulu. Ada 6 aspek dari management accounting. Pertama, decision making support atau dukungan untuk pengambilan keputusan. Tentu bagi manajer ya yang dimaksud. Aspek kedua, performance measurement atau pengukuran performa. Yang ketiga, strategic planning atau penyusunan rencana strategis. Yang keempat, cost management atau manajemen cost, biaya. Yang kelima, internal controls atau kontrol internal, pengontrolan internal gitu ya. Dan yang keenam, resource allocation atau alokasi sumber daya. Nah, bagian berikutnya dari penjelasan DeepSeek adalah tools and techniques. Ini mungkin yang dimaksud adalah tools dan teknik-teknik dalam melakukan management accounting. Mungkin ya, mari kita baca. Pertama ada standard costing, yang kedua ada marginal costing, yang ketiga ada throughput accounting. Throughput accounting. Dan yang keempat ada lean accounting. Mari kita baca penjelasannya satu-satu. Standard costing establishes standard costs for products and services and compares them with actual costs to identify variances. Dia mengestablish, ini susah nih. Establishes standard costs for products and services and compares them
with actual costs to identify variances. Again, ini sulit dipahami karena ada istilah variances tadi itu. Kita belum clarify ke DeepSeek tentang, atau belum nanya lebih lanjut tentang apa itu variance. Dia bertujuan, jadi si standard costing ini bertujuan untuk mengidentifikasi variance. What is variance in the first place, right? Kita akan tanya. Oke, yang kedua, tools and techniques yang kedua adalah marginal costing. Yang tadi standard costing, dan sekarang marginal costing. Marginal costing focuses on the additional costs incurred when producing one more unit of a product. Oke. Dia berfokus pada biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan ketika memproduksi unit lain, ya, one more unit of a product. Wah, sulit nih. Kemudian yang ketiga lebih sulit lagi nih, istilahnya sudah sulit. Throughput accounting emphasizes the rate at which the system generates money through sales, focusing on bottlenecks and constraints. Wow. At this point, I tend to like ChatGPT more than DeepSeek because I don't know, maybe because the management accounting itself requires advanced terminologies to begin with in order to explain, or it's just the DeepSeek that don't can explain in a manner that is easily to be understood by the reader. I think for now at least kayaknya ChatGPT itu lebih mudah dipahami deh bagi orang yang curious untuk belajar hal baru gitu ya. Atau mungkin habis ini kita tanya ChatGPT kali. Tadi buka DeepSeek karena ini baru aja dan orang-orang pada pakai sebagai alternatif dari ChatGPT, jadi mau nyobain nanya ke DeepSeek, tapi ternyata nggak tahu. Kita tanya lebih lanjut aja. Tadi throughput accounting, tools and techniques yang ketiga dari management accounting adalah throughput accounting, emphasizes the rate at which the system generates money through sales, focusing on bottlenecks and constraints. I think I get the general idea of this. Lean accounting, yang keempat ya, tools and techniques yang keempat disebut dengan lean accounting. Lean accounting supports lean manufacturing and continuous improvement by providing relevant financial information. Oke. Sekarang bagian terakhir dari penjelasannya DeepSeek tentang management accounting adalah importance of management accounting. Dia pengen mengasih sebagai penutup, mungkin ya, dia mau ngasih penjelasan tentang pentingnya management accounting. Pertama dia bilang enhances decision making. Ya, management accounting itu dia bilang mengenhance decision making, provides timely and relevant information that helps managers make better decisions. Of course. Yang kedua dia bilang improves efficiency. Sure. Penjelasan dia adalah identifies areas where costs can be reduced and processes can be improved. I think it's obvious. Yang ketiga, supports strategic goals, mendukung tujuan strategis. Dijelaskan lebih lanjut, aligns financial and operational activities with the organization's strategic objectives. Okay. Keempat, facilitates communication, acts as a communication tool between different levels of management by providing a common framework for discussing performance and strategy.
In summary, management accounting is a crucial function within organizations that supports effective management and strategic planning by providing detailed financial and organizational information. It plays a vital role in helping organizations achieve their goals and maintain a competitive edge in the market. Ada kita terjemahkan. Kata DeepSeek sebagai kesimpulan, manajemen accounting itu penting atau fungsi yang krusial di dalam organisasi yang mendukung manajemen yang efektif dan perencanaan strategis dengan menyediakan informasi yang detail tentang finansial dan operasional. Dengan menyediakan informasi finansial dan operasional yang detail gitu ya. Dia maksudnya management accounting ini, katanya DeepSeek, berperan vital dalam membantu organisasi mencapai tujuan mereka dan maintain a competitive edge in the market, ya itulah. Oke, mari kita, sebelum kita tutup, mari kita tanyakan tiga istilah yang tadi kita tidak mengerti. Kita mau bilang gini aja, before we go on, I need to clarify on these terms that I am not sure I understand. Okay. Variance analysis. Overhead costs and volume. Okay. Variance in accounting and finance. Dia definisi dari variance dalam accounting dan finance. Variance refers to the difference between expected and actual results. It's difference between expected or budgeted and actual results. Jadi perbedaan antara hasil yang diharapkan atau yang sesuai dengan yang disusun dalam anggaran, ya, yang dianggarkan gitu ya, dengan hasil sebenarnya gitu. Contoh, example, if you budgeted $1,000 for marketing but spent $1,200, the variance is 200. Because you exceeded the budget. Maka dibilang, dia tulis dalam kurung unfavorable karena dia exceeded the budget, unfavorable. Itu adalah berarti variance itu kalau diterjemahkan itu adalah selisih, ya. Bisa favorable, bisa unfavorable. Kalau dia kurang dari yang dianggarkan, mungkin artinya dia efficient, mungkin gitu ya. Kalau dia lebih dari yang dianggarkan, berarti dia tidak inefficient. Makanya management accounting itu menjadi penting. Yang kedua, variance analysis. Tadi kan ada variance, kemudian variance analysis.
itu dia definisikan sebagai the process of investigating the reasons behind the variance, difference between expected and actual result. Okay. Yeah, sure. If your company's actual example ya, ini example. If your company's actual sales revenue is lower than expected, variance analysis helps determine if it's due to fewer customers, pricing issues, or external factors. I see. Wow, bagus nih. Oke. Sorry. Bentar ya. Ini tadi. Astaga. Salah masukin pertanyaan. Tapi nah ini tadi kan baru mau muji kan bahwa DeepSeek itu bagus ya. Jawabannya atau klarifikasi dia tentang istilah-istilah yang tadi kita tidak pahami. Ternyata salah masukin pertanyaan malah di ChatGPT bukan di DeepSeek, dan bahkan tanpa konteks pun ya, dan pertanyaannya nggak nyambung. Pertanyaan sebelumnya di ChatGPT itu bukan tentang, kan tadi kita diskusi tentang manajemen accountingnya di DeepSeek ya, kemudian mau menanyakan istilah-istilah yang kita tidak pahami di DeepSeek juga gitu. Ternyata salah masuk aplikasi, malah masuk ke aplikasi ChatGPT, tapi bahkan tanpa konteks pertanyaan sebelumnya pun si ChatGPT ini jawabannya bagus banget loh. Lagi-lagi mau muji DeepSeek malah jadi muji ChatGPT ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut aja dengan penjelasannya ChatGPT aja ya. Tadi variance ya. Kemudian nomor 3, overhead costs. Definition: indirect costs that are necessary for running a business but do not directly contribute to producing products or service. Indirect costs that are necessary for running a business but do not directly contribute to producing a product or service. I see. Makanya dia bilang overhead ya. Contoh, rent, utilities, salaries or administrative staff, office supplies, etc. Okay. Number 4, volume. Istilah berikutnya yang kita tanyakan volume. Apa itu volume dalam hal ini? In finance and accounting, volume often refers to the quantity of goods or services produced or sold. Quantity maksudnya. Example, if a factory produces 10,000 units of a product, the production volume is 10,000 units. 10,000 units of a product, the production volume is 10,000 units. I see. Okay.